Super needed na ng hanger. Diyos ko. Sinturon, plus mo, sayang mo. Next mga sis, large. Gagi, te. Si Bel. Oh my God. 180. Maxi dress. Size large, winner. Mine winner, 180 ha. Ang ganda. Large winner. Mine 10, Ate Darlene. Ate Darlene, yours na si 10 ha. Be! Pasawyo ako ng sa Nike na shirt. Pakuha. Tapos ipa-turno-turno nyo. Oo. Ubus na eh. Yun pinasulatan ko sa'yo, Kim. Oo. How much yan? Mine winner. Next, madam. Winner kayo dito ha. Sinuper sale ko na to. I need hanger lang mga madam. Cooper be. Cooper to, zipper likod. Very pang mayaman na maxi. Murang-mura na. Grabe. Small med. Small medium. Pamain ako ng printed. Printed 180. Christy. Salita na lang ha. Christy, yours na to. 230. Sobrang panalo na yan mga bebe. 180. Ito, Catherine Cuibanco. Ganda. Size large po yan. Hindi ko pa yan napeplex sa polo na linen na doll. Wait lang, nagpapakuha pa ako nung Nike ha. Next, mga sis. Ibang color naman yon. Large. Code ako brown, 180. Code ako brown. Mine ako brown, 180. Brown. Printed, Divina Bugayong. Kay Christy din yan? Okay, yours na to. Yours na to, Divina Bugayong, 230. Ha? Next, mga madam. Nobody's gagi, ang gaganda nito, mga bebe. Sabi sa inyo, pag relag ko, 180 ko na yan eh. Medium to. Size nito, medium semi-large, napakabagong maxi dress, cotton. Medium semi-large. 180 pesos cotton. 180 pesos cotton. Mine brown, Christy. Christy. Yours na for 230 pesos, ha? Christy. Tiyan ako. Mamaya pagpunta nila. Next mga madam. Brand new with tag mini dress. Brand new with tag, Level of Love yan ha. Exclusive print pa yan mga madam. 180 pesos. Swerte nyo. 180 na lang. Midi dress pa to. Small medium lang. Code ako exclusive. 180. Kaya kanina.